آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 20 دسمبر 2025 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ غزہ میں سردی آئی موت لائی، ایم ایس ایف نے کی اسرائیل سے مدد کھولنے کی اپیل۔ شادی کا جشن ماتم میں بدلا، غزہ کے اسکول شیلٹر پر ٹینک سے حملہ۔ غزہ سے چپ چاپ نکاسی، شیل کمپنی کے ذریعے فلسطینیوں کی تسکری۔ یوکرین پر پھر برسی میزائلیں، اودیسا میں روسی حملے سے کئی موتیں۔ ایران اور قطر کر رہے دوستی گاڑھی، تہران نے رشتے اور مضبوط کرنے کا دیا اشارہ۔ دارفور پھر ہوا لہو لہان، آر ایس ایف کے قبضے میں سوڈان کا الفاشر ہوا تباہ، اور ڈھاکہ کی سڑکوں پر امڑا لوگوں کا سیلاب۔ شریف عثمان ہادی کو آخری سلام۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ ایم ایس ایف نے اسرائیل سے غزہ میں ضروری مدد آنے دینے کی اپیل کی ہے کیونکہ سردی سے بچے جم کر مر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز یعنی ایم ایس ایف نے وارننگ دی ہے کہ غزہ پٹی میں سخت سردی، ٹینٹس اور پناہ کی کمی اور اسرائیل کی مدد بلاکیڈ کی وجہ سے معصوم بچے جان گنوا رہے ہیں۔ ایم ایس ایف نے کہا ہے کہ سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی اور جاری حملوں کے بیچ حالات اور بھی خطرناک ہو گئے ہیں۔ ایم ایس ایف کے مطابق ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں 29 دن کے ایک پری میچور بچے سعید اسد عابدین کی سخت ہائپوتھرمیا سے موت ہو گئی، سردی لگنے سے۔ ایم ایس ایف نے کہا کہ ونٹر سٹارمز یعنی جو جاڑوں میں ٹھنڈ میں وہاں طوفان آتے ہیں اور پہلے سے ہی بدتر لیونگ کنڈیشنز مل کر ہیلتھ رسک کو کئی گنا بڑھا رہے ہیں۔ غزہ ہیلتھ منسٹری کے مطابق اب تک سرد موسم کی وجہ سے 13 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ان میں ایک 2 ہفتے کا بچہ محمد خلیل ابو الخیر بھی شامل ہے، جس کی موت اسی ہفتے پناہ اور گرم کپڑوں کی کمی کے چلتے ہوئی تھی۔ ادھر فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے رپورٹ کیا ہے کہ 20 دسمبر کی صبح اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی کے مشرقی علاقوں میں عمارتیں توڑیں، ٹینک سے شیلنگ کی اور فائرنگ کی۔ خان یونس کے ایسٹرن حصوں میں بھی گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی فوج یعنی آئی ڈی ایف نے غزہ کی ایک شادی کو ماتم میں بدل دیا، لہو بہا دیا۔ جمعے کی رات کو غزہ سٹی کے ایسٹ توفا علاقے میں موجود غزہ مارٹیرز اسکول، جو بے گھر فلسطینی فیملیز کے لیے شیلٹر بنا ہوا تھا، پناہ گاہ بنا ہوا تھا، وہیں پر ایک شادی چل رہی تھی۔ تبھی اسرائیلی ٹینکس نے اسکول پر گولے داغ دیے، شیلنگ کر دی۔ اس حملے میں کم سے کم 6 فلسطینی مارے گئے، جن میں 5 مہینے کا ایک بچہ بھی شامل ہے۔ کئی لوگ اس حملے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پیلسٹینین سول ایمرجنسی سروس کے مطابق ٹینک کا گولہ اسکول کے 2nd فلور پر لگا۔ چشمدیدوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینک علاقے میں آگے بڑھا، اسکول کے قریب آیا اور پھر اس پر فائر کر دیا۔ سب سے سنگین بات یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ایمبولنس اور سول ڈیفنس ٹیمز کو 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک موقع پر پہنچنے سے روکے رکھا۔ زخمیوں کی مدد دیر سے ہوئی، کئی زندگیاں اسی دیری میں بجھ بھی گئیں۔ آخرکار یو این آفس فار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے دخل کے بعد ہی لاشیں نکالی جا سکیں۔ آئی ڈی ایف نے شادی کا جشن، بچوں کی ہنسی، سب کچھ ایک پل میں خون اور چیخوں میں بدل دیا۔ سیز فائر کے نام پر یہ ایک اور کھلی درندگی ہے۔ دوستو، ایک اہم خبر یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایک شیل کمپنی جس کے تار اسرائیل سے جڑے بتائے جا رہے ہیں، اس نے غزہ کے مجبور فلسطینیوں کا فائدہ اٹھایا اور انہیں موٹی رقم لے کر چپ چاپ غزہ سے باہر نکالنے کا راستہ بنایا۔ یہ سب کچھ ایسے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے جس کا مقصد غزہ کو خالی کرنا یا ایتھنک کلینزنگ ہو۔ الجزیرہ کی ایکسکلوزیو ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں پچھلے مہینے ہوئی اس رہسمائی فلائٹ کی پرتیں کھولی گئیں جس میں 153 لوگ غزہ سے ساؤتھ افریقہ بھیجے گئے تھے۔ وہ رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ اب جو جانچ ہوئی ہے الجزیرہ کی طرف سے کی گئی ہے، اس میں سامنے آیا ہے کہ اس آپریشن کے پیچھے المجد یورپ نام کی ایک فرنٹ آرگنائزیشن کام کر رہی تھی، جو نہ تو رجسٹر تھی اور نہ ہی قانونی طور پر ریکگنائزڈ۔ المجد یورپ اس کا نام ہے۔ یہ گروپ خود کو ہیومینیٹیرین مقصد سے جڑا بتاتا رہا، لیکن اصل میں لوگوں کی بے بسی کو کیش کرنے کا کام کرتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیل کی ایک اور چال ہو۔ غزہ میں تباہی، ڈر اور بھوک کے بیچ پھنسے لوگوں سے بھاری رقم وصولی گئی اور انہیں خاموشی سے باہر نکال دیا گیا۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ محض دھوکہ دھڑی تھی یا پھر غزہ کو خالی کرانے کی ایک سوچی سمجھی سرکاری اسکیم؟
यूक्रेन के साउथ में ब्लैक सी के अहम पोर्ट, अहम बंदरगाह ओडेसा पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया है। इस हमले में अब तक कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 27 जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हमले में ओडेसा के क्रिटिकल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद हालात ऐसे थे कि कई जख्मी लोग एक बस के अंदर फंस गए जो स्ट्राइक के बिल्कुल सेंटर में थी, और आसपास खड़े ट्रक पार्किंग एरिया में आग की लपटों में घिर गए। रूस की तरफ से ब्लैक सी रीजन में हमले तेज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूसी एसेट्स पर जवाबी हमले कर रहा है। इसी बीच अमेरिका की अगुवाई में पीस टॉक्स मियामी में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जमीन पर जंग रुकती नजर नहीं आ रही। यानी एक तरफ बातचीत का दावा चल रहा है, दूसरी तरफ मिसाइलों की बरसात, और नतीजा ये कि ओडेसा आज फिर जंग की आग में झुलसता दिखा। ईरान ने कतर के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का इशारा दे दिया है। ईरान को अपने हालात बेहतर करने के लिए अरब वर्ल्ड की ज़रूरत है, और अरब मुल्कों को भी ट्रेड और इकनॉमी के लिए किसी से गुरेज नहीं है। दुनिया अपने अपने फ़ायदे से चलती है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था, सबके अपने फ़ायदे अपने मकसद हैं, बाकी एजेंडा साथ साथ चलता रहता है। हालांकि वो बात भी किसी के समझ नहीं आई थी, ये भी किसी के समझ नहीं आएगी। दरअसल ईरान के प्रेसिडेंट ने कतर से रिश्ते बढ़ाने की बात कही है। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने 20 दिसंबर को लिखा है कि ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कतर के नेशनल डे के मौके पर कतर के अमीर और कतर की आवाम को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। अपने पैगाम में पेज़ेश्कियान ने ईरान और कतर के दरमियान पुराने रिश्तों का जिक्र किया और कहा कि दोनों मुल्कों के बीच पॉलिटिकल, कल्चरल और आवाम से आवाम के ताल्लुकात एक मजबूत बुनियाद हैं, जिन पर बायलैटरल और मल्टीलेटरल कॉपरेशन आगे बढ़ सकता है। ईरान कह रहा है कि बायलैटरल, दो तरफा और मल्टीलेटरल कॉपरेशन आगे बढ़ सकता है कतर के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ। ईरानी प्रेसिडेंट ने उम्मीद जताई कि दोनों मुल्कों के हुक्मरानों की नीयत और इरादे से ईरान और कतर के रिश्ते आने वाले वक्त में हर फील्ड में और गहरे होंगे। साफ है दोस्तों, रीजन में बदलते हालात के बीच ईरान और कतर एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। सूडान का एल-फाशर आरएसएफ के कब्जे में है। शहर तबाह है, सड़कें लाशों से भरी हैं। सूडान के दारफुर रीजन का शहर एल-फाशर आज पूरी तरह तबाही की तस्वीर बन चुका है। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कब्जे के बाद शहर दुनिया से कट गया है। चारों तरफ जली हुई बस्तियां, उजड़े घर और सड़कों पर पड़ी लाशें। जिंदा बचे लोग वही मंजर बयान कर रहे हैं जो मैंने बयान किया। सूडानी नर्स अस्मा जब एल-फाशर लौटी तो जहां कभी उनके पड़ोसी रहते थे, वहां सिर्फ उन्हें लाशें मिली। जिस फैमिली को बचाने वो आई थी, उसका कोई अता पता नहीं था। ये एक कड़वी हकीकत है सूडान की। आरएसएफ जो अप्रैल 2023 से सूडान की आर्मी से जंग में उलझी हुई है, उसने 26 अक्टूबर को दारफुर में आर्मी का आखिरी गढ़ भी छीन लिया था। यह हमला बेहद खूनी था। एग्जीक्यूशन, जुल्म, लूटपाट और रेप की खबरें सामने आईं। कब्जे के बाद आरएसएफ ने शहर पर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट थोप दिया, जिससे एल-फाशर शहर में पूरी तरह जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाहरी दुनिया को पता नहीं चल पाया। यानी एल-फाशर पूरी दुनिया से कट गया। बस कुछ खबरें ही बाहर आ पाईं। वहां हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कुल मिलाकर दारफुर एक बार फिर से खून में डूबा है और एल-फाशर एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका है। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी को आखिरी सलाम करने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े। बांग्लादेश की सड़कों पर आज इंसानों का समंदर उमड़ पड़ा। जुलाई 2024 की तहरीक के मशहूर चेहरे शरीफ उस्मान हादी के जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। 20 दिसंबर को स्टेट मॉर्निंग के बीच, राजकीय शोक के बीच ढाका में ऐसा मंजर था जो कम ही देखने को मिलता है। हादी के सिर में गोली मारी गई थी। ढाका की नेशनल पार्लियामेंट के सामने हादी का जनाजा पड़ा गया, जहां लाखों की भीड़ जमा थी। हादी महज 32 साल के थे। वो फरवरी 2026 के इलेक्शन में ढाका की एक सीट से उतरने की तैयारी में थे और एक उभरते पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माने जाते थे। शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद के करीब दफन किया गया, ठीक वहीं जहां कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम की कब्र है, जिनकी तहरीरों ने कभी बगावत को आवाज़ दी थी। जनाजे में मौजूद एंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस ने कहा, आज सैकड़ों हजार लोग यहाँ पहुँचे हैं। लोग लहरों की तरह सड़कों पर आ रहे हैं।
इस वक्त लाखों लोगों की निगाहें यहीं लगी हैं। हर कोई जानना चाहता है हादी कौन था और क्या छोड़ गया है। कुल मिलाकर ढाका की सड़कों ने आज साफ कर दिया कि शरीफ उस्मान हादी सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक तहरीक की पहचान बन चुका था। एक दो हेडलाइंस यहाँ से। हमने आपको आज पहले एपिसोड में, पहले बुलेटिन में बताया था कि सीरिया में बड़े हमले किए हैं। ISIS के 70 से ज़्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने ये हमले किए और इसमें जॉर्डन का साथ लिया गया। अब जॉर्डन ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है, यस, हमारी फोर्सेज ने सीरिया में जो एयर स्ट्राइक्स की गई ISIS के ऊपर, दाइश के ऊपर, उसमें अमेरिका का साथ दिया और हमने मिलकर ये स्ट्राइक्स की हैं। तो दाइश इस तरीके से जॉर्डन का भी दुश्मन बन सकता है। एक और हेडलाइन ये है कि अफगानिस्तान के 3 माइग्रेंट्स वो ठंड की वजह से, बेतहाशा ठंड की वजह से मारे गए, उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो लोग इल्लीगली ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फ़ौज और IRGC सबसे बचते बचाते हुए उन्होंने जो रास्ते इख्तियार किए वो इतने लंबे थे कि वो किसी महफूज जगह पहुंच पाते उससे पहले ही ठंड की चपेट में आके मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।